Wala si Aliana. Mamaya, we'll talk to her na lang. Yeah, here. Yeah. Hi, everyone. Yeah. Hello, hello, hello. Hello. Hanapin natin si Aliana kasi nauna na naman siya. Namumuna talaga yun. Oo, lagi namumuna. So, we'll back to you guys later. Wala pang teacher. Ito kami CR. Wala yun. Mag-retouch kami kahit wala naman talaga i-retouch. Powder lang. Wala. Yeah. Ibag ni Aliana. Saan ka pupunta? Tuwa ka na naman. Tas andun na si Ma'am, no? Sipag pala. Wala na si Mia. Una-una na siya. Yeah. Oh. Pupunta kami kay Ma'am.